fine. Nice. Hey, chicken. So, asa man imong ganahan? Ha? Alright, welcome to my vlog again. It's July 21, 2006. Kuyugi ko ninyo kay natay agtuon karon dito sa market diri sa Wishek, North Dakota. So nasa mga Filipino food dito. So atong i-check kung unsay naa, kung unsay atong mapalit, ug unsa poy naa pa dudtong uban. Right? Indot kay kog bike mga indoy, mga inday. Did you know og pila ray palit na ko ani? It's just $5. Sa garage sale. So at least na tayo magamit diri. Hey, did you know the, oh yeah, you were saying Yeah. So muna ni siya ang Wishek. Very peaceful and quiet na place, no? Hindot kayo if kung kuan mag-race ka og mga bata diri. Hello buds. So, mga baligya ra pud siguro diha sa market is mga pansit, lumpia, mura pa gid na ilhan sa mga puti diri, no, mga ilang ganahan. So, ato lang gyapon kuan. Suruyon para ma-vlog pud nato. Kung sa karoy baligya kay every July yun na siya sa kuan kuan na sila market diri. So basin siguro kay maisot sa panahon, so mausad na siya. So let's go, tara. Waking up, she on it. Good love in the morning. Get on top, my cojones. I pleasure you for the moment. This don't come with no warranty. You want it but can't afford it. My world is different than yours. Your opinion of me is glory. Glorifying in all these forms. Back to future and DeLorean. You ain't used to feeling this important. Cars imported, girls imported, insubordinate, get deported. Baby, check my inventory. Got a whole lot in store for you. Birkin bags, purple tags. I can put a whole lot of shit on blast. Vera Wang, Balenciaga. Baby, you ain't never too fly for that. I talk a lot of shit. So mga indoy, mga inday. So naano ta diri ron sa sulod, no? Check na to. So come here, ate. Unsay na diri. Busy na. Check na to dito, tala. Hello. So dito first. Check na lemonade. Pwede mo to ka magbaligya sa imo ang bracelet diri. Ha? Ha? See? Jeremy! What are you selling? No, I'm just like looking around. I wish to You should have a food booth there. someday. Someday. Sunday? Someday. All right. Next week. Yep, I hope. All right. So
see here. Oh, look at it. Nice. The chicken. So, asa man yung ganahan? Ha? I don't know. Ha? Uy, nailof there. Molly is not a fan of them. No? I just like, yeah. Oh, where are you? They're one of those things that I'm like, I'm gonna eat a box of these and like get sick. I just want to get sick one time. How about that one? The sorry lang tasa, ha? Check sa, check. Woo! Nice. So, ne. Oh, cookies. Balay. Di na giniga tingala. Oh, ati cookies, dumplings. Oh. Hi. So, sante. So, andre mga flower. So, muto sila yung mga Pilipino, no? Baligya. Yeah. And this one also. Uy! This sounds good. Hey, Daryl. Get one and free. Get one free. Get one for Amara. For Izzy also. Yeah. You're getting it. Home is playing iPad. Oh God. I had Haley off hers yesterday, and she mistakenly sent me a text at 3 this morning, Yeah. and then deleted it. And I seen that, and I'm like, "What are you doing?" Well, I woke up and I couldn't sleep. Like, good grief. Kids. Anyway, I'm just recording. Oh. Say hi to my vlog. What's happening? I'll just like look around first. Okay, Daryl. Yep. Yeah. So that's it. Ora, ikaw na. Ha? Yeah. Say hi. Ulit na ta. $5 kayo. So asa pa man ta? How about you? Wala na. Take it to you. Wala na. Bili na. So mura. Ano yan itong vlog for today. Sorry sa ta. So magbike na sa din ta. Oo. Hala, let's go. Let's ride. So karon guys. Oro to. Sorry sa ta Swishik with my new bike, my new ride. Yeah. Kaya human naman ta og kuan diri. Wala ni community diri taon sa among Wishek. So ride na sad ko sa ang nice bike. See? Tanawa ba yo? Can imagine? Just for $5. You have a pocket, I don't have one. Right? Guys. Nasuroy na ta. Nakapalit naman ta. Isuroy ta mo. Dre, go to your right. Uyog na taron sa ako ang new ride, no? Katong i-plastar. Hara. Nice kayo. Siya mo na siya charge. Muna yung city hall diri. Police department. Then ay galupad-lupad na dako kayong sa maniigaw. I don't know what is that. Highway. And after ate, go to your left. Yeah. Para ni mo nilingaw dire. Ang imong kontra dire, murag yung kamingaw bay, murag kaugalingon. So, gawas giga. Dire mga community dire nindot sad.
polite ra pod. Mga Canadian ba? So okay ra kayo. So happy gigay ko sa kong bike ba. Imagine $5 ra. Goods na kayo. So karon padung ta sa park. Oh, see. Ano na siya na subdivision ba sa Pilipinas. Ang among kuan diri. Wishek imagine 884 agud ka ang population diri. Na. So, wala. Lupig pa ang lupig pa ni siya sa among barangay sa Dapitan, sa Dao. Diba? Okay ra gyapon kayo, goods kayo. This is safe. Bike lang ka. So okay na kayo. At least nakapalit ra pud mi. $5 kayo. Oh, careful. Dirita right to right. Oh, left. Left to left. Kaya kita sa park. Pero karon ba tagan gipang construction ron dire. No? Sabi nang nakaingong gikusos. Sabi ginakubay ka ng Amerika. Lami kang kinabuhi. Now, na-realize na ako. Sus. Pagyod. Anyway, muna ang simbahan. St. Patrick Church ng Katolik. Alright. Ay siya. Karon padung na sa Denmi uli. Ang oras ron is alas 6 sa kagabi, no? Karon dire na sila na may swimming pool dire sa Wishek, no? Public swimming pool. Pero sa pagkakaroon, di-construct pa siya. So next year, ang mga bata dire malingaw na. Kay pwede naman sila kaligo na yun. Pagkakaroon wala yun. Mingaw. Ay kani siya. Muna ang public na park, no? Ay dira ka diri, slide. Pero imagine ba yo, mingaw kayo. Diba? Kita to ninyo dito sa market. Dili kay nga nakadaghanan ng tao. Mura na diri. Pero goods ra gid gihapon. Muna ingon nila na bangon. Hi. Nice kay ang Labrador, yung Golden Retriever ba? Indot kayo. So karon padung na punta og akani mo labay tag hospital. Good afternoon. Pero na pakita naman ako ni sa ako ang before na vlog ning ang hospital diri sa Wishek. Pila ka buk Pilipino nagtrabaho diha. Tulo ka nurse na Pilipino, tulo ka mid-tech. Dayon I think sa kuan na puy usa. Mo na hospital diri sa Wishek. Gamay ra siya, Wishek Community Hospital. See? Anang video ra gid ta ani kay umantay lingaw. Pang mental health ba? Elisot na kayo matutyo ka diri. Padala ka. Ngingaw kay diri bay. Kamingaw imong kontra. Dili sayon. Ana siya. See?
Mura po siya kung noon sa kablock. Apil ang parking. No? Ang hospital. So, Oh, wait. yes. Nakakita si Amara Ogwan. Mama's boy ko. Mama's boy. Hello! So this one, mo po ning siya ay public school diri. Siya public school. Diba? Nadiri ang elementary ug high school. Ipon siya. And this one also parang sa ni na balay. Pero nindot ni siya. It's nice. Big. Oh. Kapit namin sa balay. See, may garage sale oh. Diya siya nakuha. Ang akong bike na $5. Diba? So gamit na. Ayaw di ate kay na nagkuha no. May garage sale. Yeah. Very nice. Hello. Hi. Ano ba kayo nabilin? Pagkita sa bike Dubai Classic. Kami itirahan. Yan i-restore ba? See? Abot na sa balay. Rirata kutob sa atong video karon adlaw sa July 21, 2026. I hope nag-enjoy mo sa ako ang mini vlog diri sa Wishek sa market then ay suroy ta sa syudad gamay na syudad. Sana i-click ninyo ang share, like and subscribe no. Kasi baka naman support lang kay muntay lingawan eh. So bless and love. Miaway! May stand ka sir. Tara! Whew.